Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin Tahal Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak. Wanshur alaina rahmatak. Waj'alna min ibadika salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين قال سيدنا الإمام مولانا السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله تعالى عنه وإن كنت من المحجوبين بظلمات الجسمية المقيدين بقيود العادة والموقوفين مع تقليد الآباء والمعلمين الذين لم يستضيئوا بنور اليقين فلا تعرف قط لوحا إلا من خشب ولا قلما إلا من قصب ولا يدا إلا من لحم وعصب ولا كاتبا إلا جسما مصورا وإن كنت بنالكنا atau benar lamun berdepan jenengan kak dinto minal mahjubin sebagian dari orang-orang se terhijab dihalangi bidulumatil jismiyah kalaban banyak-banyak petengah jasad banyak-banyak kepetengan sebangsa jasad bidulumatin al jismiyah al muqayyadin yang diikat biquyudil adati dengan tali-tali adat zahir maksudnya wal mauqufina dan orang-orang yang mauquf arti kandek ma'a taqlidil aba wal muallimin asarta mentaklid banyak-banyak bengasepo dan banyak-banyak guru artinya namung pandai ngakoh bahwa abak kain to kotorona pujuk bulan atau bulan ini moreta syekh bulan sayyid bulan tanpa ngereng lah lampanah tanpa ngamal laki amallah tanpa belajar keangkui sami sareng saya sebut kengkun saya maksud kain to wal mauqufi nama taqlidil aba wal muallimin pada kalimat taklid kengkun rok norok lowara maloloh napa polai kun pandai membangga-banggakan alladzina lam yastadi'u binuril yaqin orang-orang se tak adhemar tak ngalak penerang mereka binuril yaqin kalaban nur keyakinan mana bi akatika dintoh kun dhahir maloloh fala ta'rif qattu lawhan illa min khashab maka tak bekal oning panjenengan qattu sama sekali lauhan dek kepapan illa min khashab kecuali terbuat dari kayu. Napa nih kah? Papan. Terus napa mbian oning papan ki kaju gini kegun. Padahal papan kini kan bisa tulisan bismillahirrahmanirrahim, bisa ngajari nak kana ajar bismillahirrahmanirrahim, bisa teti sebab pemacah orang sebelum taoning maos pas bisa maos. Bisa tulisan akoid sekat, tulis benak kena kini. Kemudian ya apalagi masuk akoid sekat kini kakak ada nak kena kini gara-gara papan. Kemudian lebih dari kini kah papan kini kah dari kaju kalau dari kama dari hutan kini kah dari kak dimah tombu hutan kaju nih saya rasa tombu Allah dekat dito istone saya toju. Jadi mana bi namung ngabes apa nama loloh, engki atau bekorse atau belemari atau bemeja, pekerna namung sampai kan karduluk. Sakingnya sebenarnya mereka. Sakingnya coba temor pasuruan keberanian sekoni Jepara. Wala qalaman illa min qasab benta oning panjenengan kolaman dek ke kolam dimin illa min qasab kecuali ka itu dari bambu. Saya kebayano biasanya bambu atau alat-alat selain. Wala yadan benta oning panjenengan yadan dak tanang illa min lahmin wa asab kecuali dari laham ban asab daging sarang orak atau persendian
wala katiban illa jisman musawwara. Bentak oning dak ka saya nulis kecuali dak ka jasad musawwaran see kemper. Manabi pengetahuan namong sekak dintoh fala tatma fi fahmi syai'in mimma asyarna ilaih. Maka cek tamak sambian artinya jangan bercita-cita sambian di dalam memahami sesuatu mimma asyarna fih dari perkara seampun apa yang isyarah dan kula ilaihi dakma fa innaka lasta min ahli. Maka saungkun panjenengan ka intoh tada panjenengan ka intoh sebagian dari ahli naya ma asyarna ilaih. Id qad salakta madhhabal mahjubin, karena sungguh telah berjalan panjenengan dak kecelana atau bermadhab orang-orang yang semahjub alladzina ghalabat alaihim dhulmatu al-ajsam, yang menutupi atas mereka menang mana asal ka itu dhulmatul ajsam apa petang banyak-banyak jasad. Falam ya'rifu ghairal ajsam, maka tak bakal oning panjenengan setajah ghairal ajsami dak kesalahannya banyak-banyak jasad wa tawabu'il ajsam dan berkesinambungannya banyak-banyak jasad jisim. Wa dakhalta tahta dhillil jismi dhil ab'adis salasati, dan masuk panjenengan di bawah naungan jasad yang mempunyai al-ab'ad as-salasah, 3 perkara yang berjauh, yang jauh. Wahia tining al-ab'ad as-salasah at-tul ka dinto panjang, wal ard ban lebar ka dinto wasamku ka dinto sebeluna kathir dimin senomor telok ka dinto beni samak ka dinto beni cukok beni samku bimakna al-umku ay asamku ay al-umku dalam. Jadi lanjang lebar dalam kati dalam atase dalam somor kadisa sekoca al-umku. Fahiya thalathu syu'abin mudlimah, maka tining kadinto al-ab'ad as-salasah kadinto thalathu syu'abin kadinto telok banyak-banyak perkara atau bercabang mudlimah sifat teng li'annaka hasarta jami'al ma'lumati tahta al-hissi, karena saungkun panjenengan kadinto mitong atau bengangkep panjenengan dak setajana banyak-banyak maklumat perkara saya kau ingin tahta al-hissi kadinto benah panca indera. Jadi sebiasa saya maksudkan itu panca indera yang 5, kalaban mata, kalaban kopeng, kalaban rasa, kalaban peraba jan. Rasa saya maksud lesan, tak sampai ke ateh. Jadi manabi namung pembahas naki zahir saos, kita kira oning kesiannya mah zauk. Kayak itu maknanya sami, al-his rasah, al-his rasah, berarti saya main rasah, berarti al-dhauq rasah juga, tapi saya maksud al-his keadinto panca indera zahir, mun al-dhauq keadinto dari roh, dari ateh, ada syu'ur, syu'ur ada sya'air, keadinto rasah, rasa kerong, rasa cinta, rasa estoh, rasa tresnah sebagai 5 ateh. Manabi namung zahir melolo wa angkar tama wara asyahid, ben ingkar panjenengan dak perkara wara asyahid yang ada di belakang asyahid, perkara yang menunjukkan mimma la yadkhulu tahtal kamiyah wal miqdar, nyata di perkara setak bisa masuk ma ibabana hitungan wal miqdar ben rakiraan. Ada sesuatu yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dikira-kira, artinya jauh di atas itu semua. Saya biasa neng akoid misalnya pon jumlahnya malaikat, jumlahnya malaikat. Fasirnya saya neng ke jumlah malaikat. Kenapa jumlah malaikat? La ya'lamuhum illallah. Mana bisa sepolo, namong se wajibaki kangku yang kau ingin alat tafsil. Alat tafsil tak kutu apal dari pun ulama. Keng guncek sakingnya sebut aba kenal sini. Seran sesepolo. Saya lagi malaikat Jibril, malaikat saya boleh, aduh, kuda kelepayan. Tapi saya kira pauningin malaikat Malik, angki gini kah? Malaikat Ridwan, angki gini kah? Gini kah jaya pon Jokop. Jadi mana pas kutu apal katia anak-anak sekolah kasak berat. Jadi khususnya para ustad kan kun mulang meloloh, apal kalakah? Murid tak mau apalan. Jadi tanya aki, mata apal ustad, sama akun murid saya apal. Cek lemari lambek.
Lamar label. Dalam unggu. Tidak tertuntut apalakah dia santre. Ustaz ini kan karena pun lestari apal dimin. La yang qasimu wa la yang qasimu bil masahati wal aqtar, dan tak bisa terbagi ma dengan banyak-banyak masahat ukuran wal aqtar sami makna kain itu arah. Okey, wa huwa al alamul muttasi tining ma sekocak ma la yadkhulu tahtal kamiyah wal miqdar, sesuatu yang tidak bisa diukur atau dihitung. Al alamul muttasi kain itu alam seluas, alam seluas. Alladhi al-ajsamu minhu, se tining banyak-banyak jasad kak dinto bagian dari alam. Biman zilatid dhilli, kak dinto di posisinya bayangan minasyakhsi dari seseorang. Alladhi al-ajsamu minhu, se tining banyak-banyak jasad minhu dari alam atau baladi kak dinto khobar biman zilati, kak dinto khobar bani minhu, kak dinto di posisi bayangan dari seseorang. Fahuwal alamus syarif tining al alamul muttasi, al alamus syarif kadinto alam sesangat muljah, alladhi min tilqaihi yatanazzalul amru wal qadar, yang dari arahnya alamus syarif toron pun apa perintah wal qadar ban takdir Gusti Allah. Kita istana menabi mikir bisa kak dito langsung eka parcajah daruratan, artinya tak mabi bahas lanceng, tak mabi debat, manabi abak ni ka insyaallah satejana pernah amimpe masih muhal manabi manusia kak dito mulai kini sampai umur sekat pas tak mimpi sekali gimana lagi kok beda ke kok tak pernah mimpi sekali ya Allah geng manusia apa lagi ben saja itu masuk ke alam lain kan. Mimpi saos kain itu cepon lakonan roh ketika keluar ben Gusti Allah Subhanahu wa taala kain itu kalau kangkui ngolatin hal-hal se alam sebeni alamah apa beni alam jasad. Kain itu kadang depak kasa kitong mitong bersenah si mimpi juga. Sejen bersih mimpinnya biasa sejen bersih juga. Sejen bersih boleh, sejen bersih juga mimpinnya. Pak mimpinnya bagus. Beni se ibang tabang rengkile jamu. Alladzina yatadabbaruna al-hikmah. Kadin to orang-orang se mentadabburi alladzina al-hikmata dak ke hikmah. Fantabih ayyuhal maghrur. Maka tengah hati panjenengan dua orang setertipu bidawahiris suar. Kalaban zahirah banyak-banyak ropah. Fa innaka minallah, napa ropa nih kan? Coba berdebun ulama dalam keterangan al-haqiqah al-muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kain itu tak oning kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kanjeng Nabi sanau saropanah si hakikat tak oning 100% kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kula teman mator dari setong masyayikh hatta Jibril. Jadi senau sahabat. Katina apa cara kenalnya sahabat dak kanjeng Nabi? Ben Gusti Allah iokor kalaban rak kira annah imanna ben ma'rifat sahabat kenika. Mangkana tak pad jawabna sahabat ketika ditanya tentang kanjeng Nabi SAW, betul nih kaku. Katina apa ajunan ngolatin kanjeng Nabi, cepon tabiin ke sahabat. Tahu ya, muncan gula, gentengan ben bulan, teraan ben are. Sampai sekali itu. Nabi beda pedang semengkilat, punten tak ngak gini ke kanjeng Nabi. Cek ketika gula ngabas nikah. Tak bisa pun nyonar king wibawa. Boleh ada mana bi nak kena kini saya tak beli cara yang Madura. Tanya Aki ketika kanjeng Nabi ki pada suara kena nak kena kini ini kak pernah ben kanjeng Nabi seda
nak kena ngene niku mon sepo etanya aki panjenengan kan dimin kina kana dengan ben Kanjeng Nabi iki. Katina apa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ini kok sanaikas. Diburin subung bungkasna juga. Apa bahasa bungkasan? Tada akhir. Yang ring mekasan sekolah itu lagi. Bungkat. Tada toto kah? Lamun tahalahu. Sampai sebagian sahabat sepo-sepo ada bu lam ara mithlahu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Pokon gula tak toman tak mangkiin sebelum nabi selastare na Kanjeng Nabi akati Kanjeng Nabi. Tidak sami punten. Kanjeng Nabi senika. Zahirnya saos pon bingung. Kinikah napanya mana parengaki Gusti Allah Subhanahu wa taala ada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanau sarajina. Manabi niki nang banyak hadis. Manabi ning kitab sirah di antara saya pernah ngawalatin hakikata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian kan itu namong ban kini kita titi Nabi iki kento Siti Khadijah. Kento ketika Siti Khadijah kento lebur ke Kanjeng Nabi, pas Kanjeng Nabi kasokan alakoh adegang noro adegang senang Siti Khadijah kento lepas ke Madinah ke Syam, dari Syam abadi pole sareng Maisarah kento laki bini-bini. Depak ke Mekah kadinto Maisarah kadinto lakare tete pen debu ben Siti Khadijah. Teliti orang ria beni teliti mang tapi engkau terongi dengan cerita deki. Jadi teliti melolo ben Maisarah itu. Masuk ke Mekah neng pinggiran kota Mekah kento istirahat sekejap Maisarah mator ka Kanjeng Nabi ya amin. Panjenengan cek dun kubar. Nika hasil kapi panjenengan seneku dan kula palai mana kada bede parlona gula. Akhirnya akhirnya jak mazuran. Jadi itigal sareng Maisarah Kanjeng Nabi ning pinggiran kota Mekah panjenengan deki sing aturaki hasil kento sedaja. Ka Sayyidah Khadijah. Paleman Maisarah mator ke Siti Khadijah. Ainal amin, al-amin kian kemarin datang. Dek remah. Benria mangkin apa dari diri al-amin. Ampon di luar nalar saja. Ya maduran sini enggak. Di luar nalar saja. Mulai keluar dari kantoh tudilluhul wamamah. Tidak panas sama sekali. Mana bereng al-amin tidak panas sama sekali. Bon saja na inan jadan ni kagulanya sentibi keben kakajuan obetuan nikah sami-sami tunduk ke orang nikah. Jadi kita jadi Nabi. Maka sarang Siti Khadijah paringin obong punya Maisarah nikah. Beun mulai setiah martika. Tiga budak. Karena kun cerita. Ben martika mulai setia. Tapi pas lestari nikah Siti Khadijah kayak itu ongke kata seloteng ngambek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amin. Dari kejauhan kan toh beda orang Rabu. Tapi beni bareng ontah. Orang kini ka amang jemang. Tera. Kini ke siang. Tera. Pas beda pengawal dua kanan kiri. Lagu pedang. Ya raja nah. Rato dari dimari ya. Mak genteng deh iya genteng deh ini kak sebagian dari al-haqiqah al-muhammadiyah saya pedang dek calon istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Rato dari dimari ya. Mangga Arya terpukau Siti Khadijah. Mak menuju ke tang Roma ya. Mak pak ke tang Roma ya. 2000 kan Siti Khadijah ini kebiasaan tak toman nikah ke tanah ke Mas Od. Kaman-kaman Siti Khadijah ini kayak etandu. Atau etandu nih kan. Benih setruk.
Siti Khadijah benten beni stroke. Kengkun etandu karena saking muljana. Culukin almar'atu thahirah. Perempuan suci di Siti Khadijah. Tak toman nakal buntan. Tak toman nakal pas napa nyaman cucur dalam perniagaan dan lain-lain. Almar'atu thahirah. Waktu kini mak antar ketang tanian, mak ada debak ketang tanian. Aloncak dari sarir, mana bi bahasan sarir artinya kursi kebesarannya yang ada di atas loteng. Aloncak kan itu lebat tangga debak ke bapa. Pas kanjeng Nabi kan itu depak ke benglabang Siti Khadijah. Mak al-amin. Mak pancen dengan ingki dan gula. Auba pun. Auba kasih asli. Asal asli. Katina apa? Ki kadintoh on tanah kainto yang bareng sing ngobengin Islam kainto hasil lah. Ingki kelangkong. Hari itu juga Siti Khadijah kainto hati kanan Nafisanya mana? Nafisanya ke bini. Nafisah ya ada nak. Bantu lintar kon Sayyid Abu Thalib kepahaman Al-Amin. Kenapa kainto? Punten pertama pakon arba ka Kanjeng Nabi banintar ka Al-Amin Siti ya. Jadi Marwah Al-Amin ki Kanjeng Nabi ki lesoh ki nyantai cek dek remacan banjir bahasan lah cara yang betul sini kala nega nyon sepora bahasa vulgar mak comblang nega nya mana Cirebon Nafisa mak comblang nega iki intare nongku Al-Amin panjenengan pon rayuan pon banyak pon umur senapa umur segami dan tak terwara haji ya kicak maturan aja penjeng Nabi mak beda kayak laki tabi ini mak beda kayak punten abi araji pasir panjenengan 2 tahun ini gula orang tandi gula yatim jangan orang Arab terkenal yatim Abi Thalib yatim Abi Thalib bani yatim Sayyid Abdul Muttalib yatim Abi Thalib karena nikah orang sengocak aro jatem Abu Thalib hanya melihat luarnya. Ini depak ke pembahasan pun ki. Hanya depak ke luar meloloh. Tak oning ke kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dalam. Ki terkenal lah kita kecek gula jatem artinya mana bi ko cak jatem orang Arab ni kalamba artinya tak etikelin warisan. Mana bija tem to boris na banyak bisa tak ko aja tem orang Arab timin ki zaman jahiliyah banyak sing ala malah mun jatem tapi banyak warisan narpuan sing ala Kanjeng Nabi tidak serpu tadi napa ada mun bedenik bini sekasokan kangku itu tirajin panjenengan kasokan panjenengan saya misal Siti Khadijah bobo aja kerja benih kelas saja benih kelas sama Kanjeng Nabi benih kelas sama Siti Khadijah maksudnya ki benih kelas aku boleh cek kasa almar'atu thahirah kaya raya orang bagus orang nikah mun pas Siti Khadijah sendak kesampian katina apa sampian katina jawab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kini ke urus na paman gula soalnya gula para japa aman nika ada bagus dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nika ora molotan waduh gini kene sallallahu alaihi wasallam nika urusna paman ki mole meleman Nafisa nika mator ke Siti Khadijah caipon sekadito misem Siti Khadijah makat ke Sayyid Abu Thalib panjenengan atau kakak adintoh mangkat Siti Nafisah panjenengan Sayyid ya torna kata lima Siti Khadijah ojang jaipon Abu Thalib ento ojang beda salah apa tangan anak lah area Al-Amin salah apa cek biasan cucur mak pangkor ya itikanin ber Siti Khadijah beda apa curiga takok agak baik orang saya berangkat maka caipon waktu nikah kini zaman jahiliyah nih zaman jahiliyah Siti Khadijah kain to beda dalam kamar Abu Thalib nih beda luar kamar terbatas tirai sebut buat setor caturan
Beda pun apa tahirah. Anu sakadinto manabi kasokanin dan kulit roh iki akabina ben al amin. Aduh, tak kerja panjenengan iki. Apa punten? Punten tak kerja. Oh iki tikal dan kulen taranare. Cek saking cak meduran. Mon rebek mare pon nika pon. Setuju ke gun dan gula apa? Apa ada kan apa ada kala amin. Kuper. Iki rembek sareng Sayyid Abu Thalib iki Kanjeng Nabi pas kasokan kain to di antara al haqiqah makan kain to debuaki fantabi ayyuhal maurur bi dhawahir suwar sehingga kita kotu oning sanosa sekoni deka perkara-perkara yang ada di belakang seseorang atau sesuatu benikun dhahir malolo benikun dhahir malolo bahasan ketijo teku selok ban ketijo. Area apa ya? Akek. Area apa? Pecah apa can ke ketijo pecah deui. Mana bi keselok mak paham. Mana bi ka orang-orang wali mak tak paham baaban beden apa nih kah? Iya tiba aban. Cek mana bi keselok pah nyeracam baaban. Arya tolak petir. Arya tolak namanya apa boleh tartara tolak pistol niki tolak peluru nika tolak kapi nika eka lancar rizki nika eka lancar abini boleh nika lancar rizki nika papas pinter kini kambian oleh ngapa laki enton nika dari batin gula ma oning mon keselok ke bato mak kamu sata oning baban gini kak, hari keberah main. Makanya Abu Yazid Al Bustami pernah debu cepon di dalam sebagian riwayat, man ro'ani dakhalal jannah. Nika orang wali, nika mimba bisyatah. Nika tak kenging ongkunah ada bunga gini kak. Tak kenging nih syariat tak kenging. Ma ada bu orang-orang agak dia Abu Yazid Al Bustami syatah keluar tibi. Man ra'ani dakhalal jannah. Pasera-pasera orang sing abes dan gula masuk surga. Maka beda kiai juga mireng kabar gini kan. Wah, mak bisa dong mak Abu Yazid Al Bustami. Jadilah keluar dari syariat dia. Jadi keluar dari syariat. Mak boleh Abu Yazid. Nyaman nak Taifur. Mak boleh Abu Yazid. Cek orang ngebas kanjeng Nabi ngebas kanjeng Nabi sekut kanjeng Nabi benih tak kun tak masuk surga masuk neraka Abu Lahab tangki Abu Jahal korang apa kanjeng Nabi mak boleh pas Abu Yazid baka beda pangki ban orang se cukan paham engki mak tak masuk neraka Abu Lahab ban Abu Jahal cak ngebas kanjeng Nabi anilai bahwa kanjeng Nabi kun anak jetem wa huwa yatimu Abi Thalib bani Rasulullah jasa kenga ngabas Arya kanjeng Nabi Arya utusna Allah Arya kekasih Allah ya bani kun masuk jangan melebu langsung ke surga langsung ngecelelet pas dekat itu sami ka orang wali kan itu kan kepanjangan daripada para anbiya di dalam dakwah, di dalam pasti lain angin tidak kenabian salah satu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak muhal ketika tidak salah ketika mimbabi syatahat kalam Sayyidi Abi Yazid Al Bustami ketika ada bu man ra'ani dakhalal jannah siapa-siapa orang yang singabes engkau sebagai penerus perjuangna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang andi tugas dari Gusti Allah SWT kangkui ngecek manusia kecelian Gusti Allah cek atau cek senikah artinya ariyah kepanjangan perjuangan baginda Nabi SAW arya orang wali arya orang Gusti Allah pas itu orok kelakona pas aman surga jadi man ro'a bani ro'a bil zahir tapi ro'a bil batin bil haqiqah kan itu fantabi ayyuhal maghrur maka tengah dia panjenengan
Du orang setertipu kalaban zahir banyak-banyak ropah. Fa innaka minallahi subhanahu ala gharar. Maka saungkuna panjenengan dari Gusti Allah subhanahu ala gharar. Kain to atas tepuan. Tepo ben Gusti Allah. Tepo kowe coba. Coba. Arya kenceng nyari hakikat apa nje. Apa kengkun? Misal semakin bede setong kiai istiqomah pas tabelecar pas hujan parimare tangki ya aporo saban roa toman ano tining si kiai kini ka oning ka ilmun nah bahwa bencet manusia biasa apa ngerasa jet kebulan Gusti Allah sita kira lopot ben tusah tabelecar atau pot ke Gusti Allah mari mas. Duh Gusti abdi nyon sepora. Tori sekala sih gak apa makin. Saya menghujat hari-hari kini kepakun sih hujat. Arung kiai ro anu kiai tininggiain lemare mare tabelucuk pos tak dung malam. Nyon sepora Gusti Allah. Ya Allah nyon sepora abdina tak sengaja kayak tabel cara abdina. Yang keyboard disengaja nih sekonek kayak nyon sepora. Keng tak kelar lah gini kata kelar benih keng tak uning ka ilmu abdina uning abdina keng kun nikah masih masalah nikah duh ya Allah sekadinto jangan sepora molar kayak itu napa nyaman se kiai sepora kiai ustad tabelecar langsung ngumbun tining orang sing kun ngabes tabelit cara meloloh pakun dan tok ngabesan dohir meloloh dari kita kan toh kadang tetangga orang biasa apa jok anu ampon doa kisaos ajak ring bareng ala ko bagus mana bisa gandeng sami-sami pona penyaman kejadian Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tetap kejadian Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ampon tugas sana mong sekak dintoh pon penopen pon beda openan bener Kanjeng Nabi lagi beda openan bener Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi ini kala cobain ki kita nih kesubung ring nyobain sobung si nyobain pandiin nyon semua orang ring mature pandiin latong onta benih kun latong onta si mereka latong si beda ilmu tabun karena apa nyam girs beda ilmu engki dem bebet lagi beda orang yang beli ontah buang bebeda pos Abu Jahal bencakancan ngocak sapah sebengal ngalak bebeda ontah seki beda latong di lumurwah sabak ke atasah Muhammad bin Abdullah setepan aswajud ya dan Ka'bah bode kudah angkor saya tak tepak kalak apa sabak kita ni ki pun belun ki. Tina cak pangkat melolo kan cobaan nak ki belun bahan ni kan. Apa je oleh ni kan. Oleh alaban al ainu bil ain ni jan. Aing ki lah kar ambian mon buangin tay nembi ngalak tay nembi cuken buangin kian ni kan pun kan tak haram ke betul. Tak haram. Sami pokon sami. Beni etapok sekalian pandapok petong kali bundan. Wah, yang kok kiai benin wahanu Allah, ya toren. Tapi melarat se ongga kain to melarat pas. Eki, kika tinapa so baja tak kain to punten beninyo on ikut pentai nonton ben orang punten. Kan ngak kini kan pun tak ba ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala gharar. Kita kain to engki ngak kini ke pon tertipu sering kalaban zahir.